পীরে তরিকত হযরতুল হাস আল্লামা আবুল কাসেম নূরি মাদ্দাজিল হুদালি আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছে। আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান বক্তা আঞ্জুমানের ডিস্টার্ব করছি। ইনশাআল্লাহ আমরা যতক্ষণ থাকি আমার রাসূলকে অন্তর থেকে স্মরণ করতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ। আমি আরেকবার উচ্চ আওয়াজে বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ মেরি উলফত মদীনে से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जान बिना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जान बिना कैसे खींचूं, मेरा दीनो दुनिया मदीने में है, या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अर्शे आजम पे जिसी की बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई महल्ला नहीं, जिसका हमें पल्ला कोई महल्ला नहीं है कि